Sa sining hapon, makapadayon kita sa pagtuon naton sa ngayong mga pulong amoy ning pagkaon sa aton tagsa-tagsa ka kalag o kon espiritu. Salamat sa tagsa-tagsa ka makaturan nga padayon nga nagapagiupod sa aton sa pagtuon kag gabay pang Ginoo magpakamayo sa inyo. Sa sining hapon, padayon kita sa aton pagtuon sa Book of Matthew chapter 24 sa series study naton sa sining libro. Particularly sa sining chapter 24 kag ari ta subong sa verse 29 hasta sa 39. Amo naman ni ang pila ka mga bersikulo nga aton pagatalakayon sa sining hapon. Okay. Kung may mga Biblia ka mo dira, palihog bukas ang inyong Biblia para upod kita nga magabasa sa sining passage. Matthew chapter 24 verse 29 to 39. Pagkatapos ang pag-anto sa sina nga mga tiyempo, ang adlaw magadulom, ang bulan indi na magsanag, kag ang mga bituon magakalahulog. Ang mga butang sa langit pagapatalangon sa ila kinaandan nga lagyan. Dayon makita sa langit ang tanda sang akon pagbalik. Kag magahibi ang tanan nga katawhan sa kalibutan, kag makita nila ako nga anak sang tawo sa mga panganod nga nagabalik diri sa kalibutan nga may gahom kag perti nga kadungganan. Sa mabasko nga tunog sang trompeta, suguon ko ang akon mga anghel sa pagtipon sang akon mga pinili halin sa tanan nga lugar sang kalibutan. Magkatuon kamo sang leksyon sa kahoy nga higera, kun ang iya mga sanga nagapanalingsing na, may baluan ninyo nga madali na lang ang tig-ilinit. Sa amuman nga bagay, kung makita ninyo nga nagakalatabo na initanan nga mga butang nga akon ginasugid sa inyo, may baluan ninyo nga madali na lang ako magabot. Sa pagkamatuod, magakalatuman initanan nga butang sa wala pa mapatay ang mga tawo sa sining nga henerasyon. Madula ang langit kag ang duta, pero ang akon mga pulong indi gid madula, kundi matuman gid ini. Kung parte sa adlaw o kung oras sang akon pag-abot, wala gid sing may makahibalo, bisan ang mga anghel sa langit o kung akong anak sang Dios, kundi ang amay gid lang. 37. Kung ano ang ginahimo sa mga tawo sang tiyempo ni Noe, amo man ang himuon sang mga tawo kung mag-abot na ako nga anak sang tawo. 38. Kaysa wala pa mag-abot ang grabe gid nga baha, ang mga tawo wala na sing iban pa nga ginapinsar kundi magpangalipay. Sige lang ang ila ikaon, inom kag inasawahay hasta sa adlaw nga nagsulod si Noe sa barko. Wala gid sila kahibalo kung ano ang matabo hasta nag-abot ang baha kag nagkalalumos sila tanan. Pareho man sini ang matabo kung ako nga anak sang tawo mag-abot na. Dalayabon ng mga Diyos, salamat gid sa sining hapon sang pagtugot mo nga sa diin Ginoo, padayon kami nga magatuon sa mga pulong mo. Tuguti nga ikaw amay maghambal gid sa sining hapon pagi sa alagad mo sa pagpahangop sa kuanong kalugan sang pulong mo nga isa diin mahang panamon kag mag-apply man namon sa amon tagsa kapag kabuhi Ginoo. Kabay pang ikaw gid may maya namon sa sining hapon, pakamuyuwang isa-isa pinagi sa paghatag sang tagsa-tagsa ka focus o kon interes sa sining mga pagtulunan sa sining Ginoo nga hapon. Ini ang pagpamuyo nga magpasalamat sa ngalan mga mahal. Amen. Okay? Sige, padayon kita gid sa sining hapon, mayong hapon sa liwat. Sa pila ka mga passages nga aton anligad, gintalakay naton ang pilaman ka mga bahin sa sining nga mga pagpanudlo o kon mga signs nga kusa diin ginhatag ginbilin sa atong Ginoong Hesukristo anti siya kaya palangit. Okay, anti siya nagbalik sa langit nga kusa diin nagpromisa siya nga magabalik sa liwat diri sa sining nga duta sa pagkuha sa aton. Kag bilang palatandaan sang ipagbalik madamo sa sang signs nga ginpanghatag. Kag sa sining hapon magapadayon kita sa pagtuon sina. Although nga sa sining nga libro nagatuon kita sa pila ka mga signs nga ginhatag ginbilin sa aton Ginoo nga aton manginbasihan sang iyang pagbalik. At the same time paagi man sa sining nga mga bersikulo sa sining nga mga passages magatuon kita sa mga principles nga ma-apply naton sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Ako sa diin magahatag ini sang kahimayaan sa aton nga manlupas o kung sa aton nga Ginoo. Okay? So padayon kita sa sining hapon diri sa Matthew 24 chapter 24 verse 29 to 39. Sa 29 nagasiling siya,
Pagkatapos sang pag-anto sa sina nga tiyempo, ang adlaw magadulom. Ang bulan hindi na magsanag, kag ang mga bituon magakalahulog, ang mga butang sa langit pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. Kag kay balo kita nga ang ini nga hitabo hindi pa ini ang katapusan. Kag hindi man pwede nga magkalahulog ining mga ining bulan, adlaw o kung bituon o kung hindi na magsililiga. Kay hindi pa ini ang katapusan, mga signs pa lang ini. Kag sa tapos siya nga patapos nga makompleto na ini, magakari siya sa pagkuha sang iya kanakan, kag sa iya nga pagkari magahari siya. Kag antes mag-abot ang ginatawag katapusan. So buot silingon, ang ini nga mga ginahambal sa sini nga passage, it should not be taken literally. Okay? Hindi tani pwede nga interpretahon literally because God always uses this figurative to reveal the destructions of the wicked nations. Masamini nga ginagamit sang Ginoo ang kaangay sini nga mga pagpaanggid o kung metaphorically nga pagpaanggid kung may mensahe siya pinaagi sa iya nga propeta nga ipadala sa isa ka nasyon nga iya pagasilutan bangod sang ila kalautan. Okay? Halimbawa diri sa the fall of Babylon. Okay? The fall of Babylon. Mabasa kita sa pila ka mga passages parte sa mensahe sang Ginoo sa ila. Diri sa Isaiah chapter 13 verse 9 to 10. Isaiah chapter 13 verse 9 to 10. Pamati hambal sang mensahero sang Ginoo. Magaabot na ang adlaw sang Ginoo, ang adlaw sang kapintas kag perti nga kaakig. Laglagon ang duta hasta nga indi maistaran, kag pati ang mga makasasala dira laglagon. Sa verse 10, indi na magsiga ang mga bituon, magaguwa ang adlaw nga madulom, kag pati ang bulan indi na magsanag. Okay? So indi ang mga bituon indi na magsiga. Ang adlaw magadulom, kag pati ang bulan indi na magsanag. Pero ang ini nga mga hitabo until na nagasiga magyapon ang bulan, may mga bituon kag nagasiga magyapon ang adlaw. So isa ina siya ka mga palanggiran kung paano ang Ginoo nagapahayag sa natawag distraction labi na gid na sa isa ka ginharian. Okay, hibaluon tayo na karon kung ano ang iban pagit sina ang kahulugan. Diri sa distraction sang Egypt, nagpahayag man siya. Diri kay Prophet Ezekiel sa Book of Ezekiel chapter 32 verse 7 to 8. Kundulaon ko na ikaw, lipdan ko sang mga panganod ang langit. Kani hindi na magsanag ang mga bituon, pati ang adlaw kag ang bulan. Padulmon ko ang tanan nga nagasiga sa langit, gani magadulom gid sa bug-os mga nasyon. Ako ang Ginoong Dios ang nagasiling sini. So amo manggihapon. Okay, amo manggihapon ang ginagamit sang Ginoo nga mga pagpaanggid kung paano niya ipahayag ang distraction sa isa ka pungsod. Diri naman sa distraction sa mga Hudiyo, particularly sa mga Hudiyo naman ini. Diri sa Book of Daniel chapter 8 verse 9 to 11. Daniel chapter 8 verse 9 to 11. Ang isa sang apat gintubuan sang gamay nga sungay. Kay ang previous ni nga mga bersikulo nagasiling siya sa apat kasapat na gintubuan sang sungay. Ini nagarefer ni siya sa mga nasyon. Okay, pero ini siya nagarefer sa isa ka nation nga may gahom, may kusog sa pagpangguba sang iya kapariyo nga nasyon. Nangin gamhanan ini nga sungay sa bagatnan kag sa sidlangan kag sa matahom nga duta sang Israel. So nagapang destroy ini siya. Kag isa sa iya gin-distract ni amo ang Israel. Sa verse 10, ang iya pagkagamhanan nagalambot hasta sa kalangitan kag ginpanghulog niya ang iban nga langitnon nga mga tinuga. Okay? Ginpanghulog niya ang iban nga mga langitnon nga mga tinuga kag mga bituon. So grabe, ginpangdulog niya ang mga langitnon nga mga tinuga kag mga bituon. Kag dayon ginsaksak niya, gintasak-tasak niya. So symbolic ini gihapon, figurative, hindi ni siya literal. 11, ginakabig niya ang iya kagalingon nga mas gamhanan sang sa pangulo sang langitnon nga mga tinuga. Ginpauntat niya ang adlaw nga paghalad sa templo sang Dios, kag ginhalitan niya ang templo. Okay, so pinaagi sa pila ka mga passages sa ginbasa naton, nagapakita nga ang ginamention diri sa Mateo 24 verse 29
nga nagasiling siya pagkatapos sang pag-anto sa sina nga tiempo, ang adlaw magadulom, ang bulan hindi na magsanag, kag ang mga bituon magakalahulog, kag ang mga butang sa langit pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. So hindi ni siya literal nga ang mga bituon, bulan o kung ano man adlaw hindi na magasiga. Okay? So ini siya probably nag-refer niya siya. Okay, nag-refer siya sa Jewish heaven. Okay? The Jewish heaven. Busilingon, ang ilang nga gahom. Ang ilang nga authority. Okay? Figuratively, nag-refer ina siya. Possibly, nga amo ina siya ang ginahambal. Kabalo sa previous nga topic ng itunan, nga ginasgasiling ang Ginoo nga nagtagna si Daniel party sa pagkaguba. Okay? Sang templo, o kon ang templo, halitan sang tao nga malaot nga kari kag pagapabayan ilang nalang ina siya. Kagkaupod dira ang sari-sari nga mga ginamo o kon ilinaway. Okay. So, ang sun and moon, pwede nga amo na siya ang nagasimbolo sang glory. Okay? Glory o kon kalipay nga sa sina nga panahon magadulom kag madula bangod sa grabe nga mga kabudlayan, mga pag-antos nga magaabot sa ila. Ang adlaw nga ginamention diri posible nga amo siya ang religion, ang church sang mga Hudiyo. Kabalo ka specifically gin-address ina sa mga Hudiyo nga ina nga mga hitabo. Kag ang bulan posible nga amo na siya ang government o kon ang state nila. Okay? Kag ang mga bituon nga ginasiling nga magakalahulog amo ina siya ang ilang nga mga judges o kon ano pa nga may katungdanan sa ilang gobyerno. Okay, so hindi ta na siya ma-interpretar literally. Kag hindi ta man na siya mahatag ang definite gid nga kahulugan sina. Pero ang mensahe sang Ginoo specifically sa ila na address ina. Kag ang mga kabudlayan nga magakalatabo maalarma kag mabatyagan sang bugos nga kalibutan. Kag ini tanan magakalatabo gid. Okay? So diri sa verse 30 sang Matthew 24. Verse 30 sang Matthew 24, dayon makita sa langit ang tanda sang akon pagbalik. Kag magahibi ang tanan nga katawhan sa kalibutan. Kag makita nila ako nga anak sang tao sa mga panganod nga nagabalik diri sa kalibutan nga may gahom kag puwerte nga kadungganan. So amo ini ang pila ka mga palatandaan nga ginapakita sa aton nga Ginoo. Sa pagtuon tagahapon nagasiling siya. Magabalik siya nga magasilak. Okay? Magasilak siya. Magasilak ang iya himaya o kun ang iya glory o kun ang iya nga kadungganan. Pero ini amo ang ginahasiling niya sa katawhan nga aton pagabantayan. So nagligad na ang more than 2,000 years. So wala gyapon ang literal nga pag-abot sang Ginoo. So paano sang tawo mabantayan ang ginasiling diri sa sining kasulatan amo nga ang pagbalik sang Ginoo nga nagasilak siya. Okay? Sa subong nga panahon, sa hindi pa nag-abot ang panahon nga literal nga ang Ginoo magabalik, ang ginasiling sang kasulatan nga glory, ang iya nga pagsilak makita ina mismo sa iya mga pulong. Nga amo ini siya ang magasilak sa adlaw-adlaw nga tanan sa kabuhi sang tagsa-tagsa ka mga tumuluo. Magasilak ang pulong sa tagsa-tagsa kakabuhi sang tumuluo pag mismo si Kristo magasilak sa kabuhi sang tagsa-tagsa ka tumuluo kon ang ina nga tawo tudtuod nga nagasunod sa pamaagi sang Ginoo. Okay? Diri sa Titus chapter 2 verse 13 nagasiling si Paul, while we wait for the blessed hope. Okay? While we wait for the blessed hope. So ano ni isang blessed hope? Ano ining paglaom nga ginabantayan naton? So amo na siya ang pagbalik sang aton Ginoo. The appearing glory of our great God and Savior Jesus Christ. Okay? Amo na siya ang aton ginabantayan nga magakari. Ang aton Ginoo nga makita sa iya nga himaya kag kadungganan. Kag ina siya makita sa tagsa-tagsa ka mga tao nga nagatuo sa iya sa subong nga panahon. Bisan pa ang literal nga pag-abot sang Ginoo hindi pa naton nakita. Okay? So diri sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. But we will all, okay? But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from the glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
Okay? So, ang statement din ni Paul nag-refer ini siya sa previous ni nga mga verses sa kay Moses. Nga si Moses, sang time nga nagpanaog siya sa Mount Sinai, kag nagatubang sa mga Israelinhon, nag-cover siya sang iyang guya, bangod kay masilaw, bangod kay sa sulod sang 40 ka adlaw, 40 ka gabi, nanging kaupod siya sang Ginoo didto. Kag ang ginanamin rin ni Paul, nga kitaya, but we all, with open face, beholding as in a glass of the glory of the Lord. Bukas, wala iya sang tabon. Kag ang buot silingon sini hindi literal nga kay Moses nga nakita nila, kundi iniya sa karakter sang tumuluo. Okay? Are changed into the same image from glory to glory. Kay sino iniimahin? Ang imahin ni Kristo. The glory of Jesus Christ nga sa aton. Ang iya imahin. Busilingon, ang iya kinaiya. Ang iya karakter. Among ina nga daily ginamold kita into like Christness. Busilingon, ang kinaiya ni Kristo makita sa mga tumuluo samtang nagapadayon siya nga nagakabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Even as by the Spirit of the Lord. So amo na siya ang pag-change naton from glory to glory. Busilingon, sa himaya sang Ginoo dra niya kita ginabag-o daily. Sa iya pamaagi o kon sa iya kinaiya. Okay? So, kumo kay kita nga mga tumuluo, ginsilingan niya. We are the light of the world. Of course, Jesus ang light sa kalibutan. Ang pulong niya nga sa aton, mismo siya nga nagapuyo sa aton, nangin light man kita. Busilingon, kita nga mga tumuluo, may kinaalam iya sang Ginoo, nakahangop sa kamatuoran. So busilingon, kay kita nga nakahangop sa kamatuoran, unique ang aton pagkabuhi, suno sa iyang pamaagi, hindi sa pamaagi nga dati, nga kung ano may ara kita, nga hindi suno sa pamaagi sang Ginoo. Okay? So bangod sina, ang glory sang Ginoo nga sa aton, gusto niya nga aton pasilakon pinaagi sa matarong tagapagabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So amo na siya ang ginasiling sa kasulatan nga magasilak si Kristo nga magabalik sa sing kalibutan. Hindi lang na naga-refer sa literal nga pagbalik niya nga magasilak siya. Nga amo ini ang bantayan sa tao. Sa malawig at tinuig nga nagakabuhi ang tao nga nagkalamatay na ang himaya sang Ginoo nga makita sa mga tumuluo amo ang matulupangdan sa tao kag mahimaya ang Ginoo. Magasilak ang iya gahom, magasilak ang iya pulong, magasilak ang iya pagkamatarong. So amo ina mga utod nga base bala masilina kita nga ang ginawait naton ang literal nga pagsilak sang himaya sang Ginoo nga magakari amo lang ang aton ginabantayan. Hindi, ang aton mismo matarong nga pagkabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan is the very manifestations of the glory of God nga makita sang katawhan kun kita nagasunod sa iya nga pamaagi. Okay? Sige, balik kita sa atong teksto diri sa Matthew 24 chapter 24 verse 30. Diri na kita sa verse 31. Sa babas ko tunog sang trompeta, suguon ko ang akon mga anghel sa pagtipon sang akon mga pinili halin sa tanan nga lugar sang kalibutan. Kabalo kita nga sa kagahapon sa atong gitun-an, ang Ginoo magakari siya. Pero hindi busilingon nga ang unay nga pagkari dapat siya sa lupa. Kundi nga sa kahawaan magasugata siya sa iya mga kanakan kag kuhaon niya. Suguon niya ang iya mga anghel, pero sa after sina magapanaog sa sining kalibutan, kaangay sa ginhambal niya nga kung paano siya nagpasaka, amo man siya magapidalom kag magarain siya. Okay? Sa 32, magtuon kamo sang leksyon sa kahoy nga higira kun ang iya mga sanga nagapanalingsing na may baluan ninyo nga madali na lang ang tig ilinit. So way man di sang kahoy nga higira sa aton o kon fig tree. Si ilaya mas mahangpan nila ni pero sa aton way sang kaangay sini so hindi kita ka-relate gid maayo parte sa sini nga paanggid. Pero ang manami diri kay sa verse 33 ang siling niya, sa amuman nga bagay kon makita ninyo nga nagakalatabo na initanan nga mga butang nga akon ginasugid sa inyo, may baluan ninyo nga madali na lang ako mag-abot. Okay? So ang ginanamin diri amo ang mga signs sa mga gutom, gira, sari-sari nga mga balatian, pag-change ang mga kinaiya sang tao nga tuman kalaot. Amo na siya ang ginanamin diri ginamo sa simbahan, pagbinahin-bahin sa mga tumuluo, kung ano pa nga mga hitabo. Kag kung nagakalatabo na hinahambal niya, malapit na lang matuman ang ginahambal niya o kung ang pagbalik niya. Okay? Kag nagakalatabo na inasubong. So sa nasiling ka na, regardless man kung ano pa nakalawig, ang importante may assurance ka sa Ginoo
Kay kung may ara ka assurance sa Ginoo, sigurado gid nga maging kaupod ka sang Ginoo. Okay? So ang pagbantay nga ginatawag, hindi lang ina ang pagbantay sa siling tana sa literal nga pag-abot, kundi sa adlaw-adlaw ta nga pagkabuhi kun ina nagasanto sa pamaagi sang Ginoo. Okay, pasensya gid kinag-ulan. Ari ako sa bunyod kag nag-ulan. Sige, padayon kita. Sa verse 34. Sa pagkamatuod magakalatuman initanan nga butang sa wala pa mapatay ang mga tawo sa sini nga henerasyon. O kon literally sa panahon nila nagakalatabo naman ang bahin sa sini nga mga propesiya. Okay? Kag sa mga tao sa sini nga panahon sa mga tao nga nagakalabuhi pa magakalatuman ang tanan kung ano ang ginahambal sa kasulatan. Okay? 35. Madula ang langit kag ang duta pero ang akon mga pulong indi gid madula kundi matuman gid ini. Okay? Matuman gid ini. So amo na siya nga wala sang bahin sa sini nga kasulatan nga indi matuman kun indi nga madula samtang indi pa matuman ang tanan. Wala sa may madula sa pulong sang Ginoo bangod ang pulong niya property sang Ginoo. Okay? Ang pulong mismo ang Ginoo. Okay? Kag kung ano ang nahambal magkalatuman gid na. Sa verse 36, kung parte sa adlaw o kung oras ang akon pag-abot wala gid sing may nakahibalo bisan ang mga anghel sa langit o kung ako nga anak sang Dios kundi ang mga amay gid lang. Klaro ini nga ginahambal sang bersikulo. Klaro nga ginahambal ni Kristo. Pero madamo sa mga tao nga nagakaintuan sang literal nga pag-abot ni Jesus Christ. Di ba madamo sa mga grupo nga nagaprophesied parte sa pagbalik ni Kristo. May mga ginhatag sila nga mga tinuig. May ginhatag sila nga eksakto gid nga date. Kag pagkatapos wala man ina nagkalatabo. Madamo nga mga grupo kung nagatuon lang kita, nagapambasa-basa lang kita sa nagakalatabo subong nga nagasugid pati sa literal nga pag-abot ni Kristo kag wala ina natabo. Ang Biblia gani wala gahatag sa definite gid nga adlaw o kun oras pero sila nagahatag. Amo ina ang pamagi sa pagpatalang sa tao nga ginahambal sa Biblia, halong kamo nga madamo ang magapatalang sa inyo. Kag ang mga tao nga napatalang sina still na gina-protect man gyapon, na gina-suportaran man gyapon nila inang pagpatalang nga mga pamaagi. Kag hambal sa Bible, ang mga tao ako ang isa ka propeta nga nagahambal sina nga hindi matabo, hindi ka mamahadlok sa iya kay ina siya false prophet. Okay? Sige. Nga si Kristo diri naghambal. Hambal niya nga ako nga anak sang Dios. Wala siya kay balo, kundi ang amay gid lang. Tibasin naman siling naman kita nga si Kristo inferior naman sa amay. So hindi lang gid naton ipagpadaluman pero gaan talaga nga background nga sang naghambal ini si Kristo nangintaho siya. Kag sa nangintaho siya ang hambal niya sa Book of John, tumano niya ang kabubuton sa amay. Ari siya sa sing kalibutan para padunggan ang amay. Kabalo kita nga siya, kag ang amay sa pagka-Dios isa lang, pero nangintaho siya. Kag ang glory gin-credit niya sa amay. Amo ina nga sa sininga sitwasyon, sa sininga aspito, ang Ginoong Hesukristo nagahimaya sa amay. Amo ina nga ginhatag niya ang credit nga sa amay nga nagasiling ang nakahibalo lang gid sa insakto nga oras only ang amay. Okay? Ang amay lang nakahibalo pero damo sa gatudlo nga sila nakahibalo pero wala gid ni isa nga naglatabo. 37. Kung ano ang ginahimo sang mga tao sa tiempo ni Noe, amo man ang himuon sa mga tao kung mag-abot na ako nga anak sang tawo. Okay? Kaysa wala pa mag-abot ang grabe gid nga baha, ang mga tao wala na sang iban nga ginapinsar kundi ang pagpangalipay. Sige lang ang ila kaon, inom kag inasawahay hasta sa adlaw nga nagsulod si Noe sa barko. So si Noe malawig nga tinuig nga nagabuhi siya. Kag hindi lang siguro isa lang katuig, madamo-damo nga tinuig nga nagawali siya parte sa pulong sang Ginoo, pero wala gid sang may nagtuo. Okay? Wala gid sang may nagtuo. Amo ina nga nakaluwas siya gid lang. Kag ang iya nga panimalay. Bangod kay sinuwi matarong sa tubangan sang Ginoo. Hambal sa kasulatan, sige lang ang ila kaon, inom kag inasawahay hasta sa adlaw nga nagsulod si Noe sa barko. Ti amo pamalan niya ang kultura nila sa panahon. Ang kalingawan la inom kaon, inasawahay. 39. Wala gid sila kay balo kun ano ang matabo hasta nagabot ang baha kag nagkalalumo sila tanan. Pariyo man sini ang matabo kun ako anak sang tao mag-abot na. Matuod din hindi.
Kabalo ka mga utod sa subong nga panahon. Ang tao ay nasang ibang ginakabisihan kung ano landi ang kalingawan sa sini nga kalibutan. So sa sina nga mga hitabo, nagakalatabo kung ano ang ginahambal, ano ang ginapropesiya sa Biblia. Nga ang mga tao maga-enjoy, kag maga-enjoy lang gid sa kalingawan sa sini nga kalibutan. Kung makita naton, gamay-gamay na gid lang at tiyempo nga ihangyo mo sa tao para sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, masako pa. Na-even gani sa simbahan, ang tunga sa oras nga wali, ang tao natak-an na sina. Kay sulit-sulit naman lang. Amo na ang para sa ila. Pero nga aman sa adlaw-adlaw nga tanan ang aton ginakabuhi, pa-perfect gid ang pulong sa Ginoo. Hindi mo sa gani ma-perfect kay ginasulit adlaw-adlaw, ano na gid lang kon talagsang papasa pamatian. Pero sa tao yang ang iyaya relasyon, ang iyaya nga kalipay ara sa Ginoo, ginahandom yan na iya sa adlaw nga tanan. Amo nang hambal ni Paul kabay nga ang tao nga nagakawala para sila ang pulong sa Ginoo kabuangan, pero gahom sa mga tagsa-tagsa nga nagatuo o kung nagakaluwas. Okay? So, busalingon, ang ini nga mga hitabo sa panahon ni Noah, amo ini ang paghigugma sang tao sa kalipayan sa sininga kalibutan. Kag amo ini ang ginahambal nga kun kaangay sa pagbalik sa aton Ginoo, ang tawo mawili man sang kaangay sina. Kag sa aton nga panahon subong nagakatabo man ina. Okay? So, ang tawo ginakuha sang kalibutan nga ini ang iya nga panahon. Nangin masako siya sa tanang hilikuton o kung kalipayan sa sining kalibutan nga bisan paano nga ginawali ang pulong sa Ginoo, gamay lang ang nagahatag sang interes ni. Amo ina nga bisan sa adlaw sa Domingo, nagagulutok ang mga tao sa mall, pero gamay lang nga tao ang ara sa simbahan. Gamay lang nga tao ang ara sa simbahan, hindi pa tanan nga ara dira anak o kung tutuod pa nga pangalagad sang Ginoo. Kaya para sa tao ang kalingawan niya ara sa sini nga kalibutan. Amo ina nga ang warning sang Ginoo diri sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, nagasiling siya, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world," ano na siya? "The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world." 17. "The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever." So ano ni siya ang natawag nga worldly? Ang paghigugma sa kalibutan. Kaysa makasilingit nga hindi kita maghimo sang ina ang mga butang kay worldly ni siya. Tanan nga ari sa sining kalibutan worldly. Kay ari pa man kita diri. Pero ano gid bala ang worldly nga ginatawag? Okay, amo ini siya. Sang time nga wala pa nakasala ang tao, kag si Satan wala pa man nagkontra sa Ginoo, isa siya ka maayo nga anghel sa presensya sang Ginoo. And sang time nga nagdisobey, nag-exalt siya sang iya kagalingon above the Lord, kanaghandom siya magwangin mataas pa sa Ginoo, o kung tupungan niya ang trono sang Ginoo, ginbagsak siya sang Ginoo diri sa sing kalibutan. Kag sa tunga time ang iya karakter nagnangin makasasala na siya. According sa Bible, wala sang matarong sa iya. Kag sang diri na siya sa sing kalibutan, wala pa man sang sala. Okay? Kag sa tunga time gin-convince niya, gin-deceive niya ang tao sa paghimo sang sala. Nga ang Ginoo nag-warning naman. Kag sa tunga time nga ang tao, si Adan kag si Iba na intuan sa sina nga persona o kung ang tawag nga evil nga nag-incarnate sa manog, nagsulod ang sala sa sining kalibutan. Kumo kay ang kabayan sa sala kamatayon, ang tanan nangin makasasala. Kumo kay ang aton nga flesh sa sining kalibutan diri ni siya nakuha. Sang informa sang Ginoong tao halin sa lupa. Kag bangod kay ang espiritu sang Ginoo ara sa tao, ang iya nga perfect nga kinaalam nga halin sa Ginoo amo naga-drive sa iya sa paghimo sa kabuton sang Ginoo. Kag sa panahon nga ang tao nakasala na, nangin nahiwalay o kung nalayo na siya sa kabuton sa Ginoo. Amo nang ginahambal sa Biblia, fall short of the glory of God. Kag instead nga himuon niya ang kabuton sa Ginoo, ginahimo na niya ang kakabuton ni Satan. Kay ang kabuton ni Satan amo ang nag-inflect, okay, sa sini nga kalibutan nga nagdagta sang kalautan sa tagsa-tagsa katinuga sang Ginoo. Kag sa pagsulod sang sala sa sini nga kalibutan paagi sa ginhimo sang tao, ang kalibutan, ang tanang nga gintugas sang Ginoo sa sining kalibutan naapektuhan. Amo ina nga instead nga ang tao mangita siya sa Ginoo, ginhandom niya adlaw-adlaw ang kalibutan, ang kalipayan sa kalibutan, ang properties ng kalibutan, bangod kay amo ina ang kinaiya nga ari sa unod daton. Amo na tawag nga fleshly desire o kon worldly desire, kalibutanon nga ginatawag. Nga ang tao panginmatyan niya ang tanan nga ari sa sining kalibutan. Bisan kabalo naman siya nga even isa wala man siya sa may madala.
kung magtaliwan na kita diri. Biskan ang aton kaugalingon. Amo ina siya ang ginatawag nga worldly. Ang kinaiya nga iya ni Satan, kabalo ka nga ang kinaiya ni Satan nanging kinaiya natong tanan sang panahon nga nakasala kita. Kag amo ina nga kabalaan niya, ang weakness ang tawo ari sa siyang kalibutan, gin-allow man siya sa Ginoo, gin-permit man siya sa Ginoo nga gamiton. Okay? Gamiton niya ang tanan nga ari sa siyang kalibutan para patalangon ang tawo. Kaysa sinang nga bagay o sa sinang nga bahin mates kung ano ka faithful ang tawo sa pagsunod sa Ginoo, kay ang Ginoo instructed by God man. Okay? So, amo ina nga ang Ginoo nagwarning man gihapon sa sinang kasulatan hambal niya, do not love the world. Siya mismo naghambal kay kahibalo ang Ginoo nga ang tao diri na lang nakafocus sa kalibutan, sa tinuga mismo sa sinang kalibutan. Way man naghambal ang Ginoo nga hindi ka na magbenepisyo sini. Of course ginhimo man na sang Ginoo para sa aton, pero ang gusto sang Ginoo tabo, unahon ta siya. Sundon tang pamaagi niya. Ti paano ta ang ginaunahon? Pinaagi sa aton adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang prinsipyo nga ginatudlo sa aton nga amo ang bagay kag dapat aton himuon. Of course, ang gintugas ang Ginoo ang kalibutan. Ang tanang ari diri para man sa kayon sang tawo, pero ang gusto sang Ginoo tabo, ang aton ginahimo para sa kahimayaan niya. May tsimpo kita sa iya, ginasunod ta siya, hindi kay nalipatan ta siya, nag-focus lang kita sa kalibutan. Amo ina ang ginhimo sang kaaway sang Ginoo para nga ang tawo madala niya sa palaabuton nga kalaglagan nga natalana sang Ginoo sa iya. Ang kalibutan tinatawag. Hambal niya, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Okay? For everything in the world, the lust of the flesh. Okay? Ining lust of the flesh nga ang una nga gin gamit ni Satan sa pagsulay sa kay Adan kag iba. Okay? Ang motong hambal niya nga kun kaunon ninyo ang bunga sang kahoy nga ginabawal sang Ginoo, magmangin maalam ang tao. Pero bangod kay ang babae sige sang tulok nanamian siya. Okay, the lust of the eyes. Kag manamit ka unon, the lust of the flesh. Kag naghandom siya nga magmangin maalam siya, the pride of life. Ginatake na sa iya kag nabagsak ang first nga Adam. Ang nagasunod sina nga larawan ni Adan nga amo si Kristo, ginsulay man, pero wala siya nadala. Okay? Nagdaog siya. Amo ang first nga victory ni Jesus sa sinang kalibutan. Sa sato nga pagsulay. Kag ina ang nagdala sang paglaom sa aton, kay ang aton Ginoo, ang aton Savior wala nahulog sa sinang patibong. So amo ina siya nga ginsummarize diri sa sinang passage nga nagasiling siya, initanan ari sa kalibutan, the lust of the flesh. Amo ni nga himuon sang tao ang tanan. Okay? Himuon sang tao ang tanan para lang sa iya kalipayan unod nun. Himuon niya ang tanan. The lust of the eyes. Kabalo ka ang isa ka bagay nga nasandad sila ni Eva o ni Adan sa Garden of Eden. Kabalo naging sila nga ginpahibalo naging sila sang Ginoo nga iwasan nila tong puno. Pero kay adlaw-adlaw amo man tong ila ginabalik-balik na sulay sila. Okay? Kay ang mata naton isa man sa kapamaagi nga ma-deceive kita. Amo man sa aton nga kun diin ganing bawal dra man kita sige balik-balik. Ti kun di dra man kita masulay. Kung ano lang ang makita sang tao sa iya isig kapariyo, nagpatindog sa dako nga balay, himuo man niyan tanan para may balay man siya kadako. Amo nang hambal sa Biblia nga ang tao nagatinguha bago ginahisa sa isig kapariyo. Biskan ang alangon pa siya, pero may ginahandom siya nga nakita sa iban, mahimo na sa malain para maangkon niya the lust of the eyes and the pride of life. So mabudlay-budlay ni siya ang pride of life. Amo ni ang isa ka rason sa natawag nga pag-ilinaway. Ang tao hindi magpaubos bagod kay may bugal siya. Nga may bugal ang tao kay ang karakter ni Satan ara sa aton. Nga ang karakter niya nga amo na siya ang nangin rason nga ginbagsak man sa Ginoo bangod sang bugal niya nga gusto niya magtupong sa Ginoo. Te, amo ina siya nga dapat naton talopang dun. Kag kung ina nga mga kinaiya magapadayon nga ara sa aton ang hambal sang Ginoo diri ang Ginoo wala sa aton. Okay? Ang gugma sang Ginoo wala sa sina nga kinaiya. Okay, sa 17, the word and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Ang tao kabalo na gid sinaya. Kay balo na gid ang tao nga ang tanan sa sing kalibutan o malagi lang. Ang isa ka ebidensya, miski nga ang tao kung mapatay na lang, pero kuhay bala base bangod sa natawag nga pride of life. Ang imo nga property nagasiling ang kawatan sa tag-iya. Kuhaon namon ang imo nga property. Kuhaon namon ang imo nga baka, ang imo nga karbaw. Pero kung magbato ka patyon kanakon. Tibangod kay gusto gid niya nga hindi makuha ang ina nga sapat, halimbawa lang mabato siya. Ti kagin patay siya, napusla niya. Ti wala gid niya napusla kay napatay siya, pero kung buhi lang siya, damo pa siguro maabot sa iya. Bangod kay kita nga tao
pakamayuhon ta nga panginmatyan ang mga bagay-bagay sini nga kalibutan sang nga magpaubos kita. Okay? So kabalo makita nga dapat man i-fight atong right pero sa paagi nga insakto man. Hindi sa amo man sina. Okay? Kabalo kita nga ang Ginoo nagatudlo gani sa aton bulahan ang nagapaubos. Kung may nagtampa sa imo sa piya ka guya, itaya ang pagid ang piya ka guya. Kung may nagkuwas ng imo kumot, ihatag mo. Bulahan ang mga tawo nga nga bulahan. Kay dira mapakita naton nga wala kita sa dako nga gugma ang ginahatag sa sining kalibutan, kundi sa Ginoo. Kay kabalo kita nga siya naghatag sa kabuhi, kasarang man maghatag sa aton tanan nga mga kinahanglanon. Amo ina di ginahambal sa tong last nga verse nga ginbasa ta nga ang tawo sa adlaw sang baha nagakalipay, naga-enjoy lang gid sa sining kalibutan. Pag amo man na ang ginahimo sang tawo sa subong panahon, ginbulag kita sa kalibutan, ginbulag kita ni sitan nga maghigugma sa sining kalibutan. Amo ina nga ang mga lugar may mga pungsod nga madamo sa mga Kristohanon nga gulpi lang nagkalasira ang mga simbahanan kay way na sa nagasilimba kay ang tao nawili na sa kalibutan nun nga mga buluhaton. Amo ina ang nagakalatabo na subong sa aton nga ang tao adlaw-adlaw naga-focus na nila. Kag bisan pang mga Kristohanon hindi na gani attend sa bulaton sa Ginoo kay naghahatag lang sila sa ilang suporta kuno abi financial. Pero amo gid man ang pinakagusto sa Ginoo. Ang pinakagusto sa Ginoo amo nga kita nga palapit sa iya. Kay ang mga butang nga ina paaman na lang man gani sa Ginoo sa aton. Kakitaya ang pinaka-importante. Okay, so ining mga manggad sa sining kalibutan nga nagahatag sa aton sang nagaupang sa aton pagpalapit sa Ginoo, isa ina diri ang pinagikakomon amo ang manggad. Amo ang tao mangin manggaranon sa literal nga o kon sa material nga bagay sa sining kalibutan. So kabalo ka ang tao nagahandom sang kwarta. Kay kun ang tao may damo sang kwarta, nagaangkon man siya sa tawag nga authority. Kag kung ang tao may authority, makasiling siya, mahimo man niyang tanan. Kag amo na siya ang opposite nga karakter nga ara sa Ginoo nga supposed to be hindi na dapat sa aton. Kag kun ara ina mabudlay ang tao magpalapit sa Ginoo. Di ba ang rich man sang ginhambalan sa ni Christ nga ibaligya iyang pagkabutang kag magsunod sa iya, nagkasubo siya. That's why nga nagsiling siya mabudlay sa isa ka tawo o mas mapos pa sa kamil nga magsulod. Okay? Magsulod sa buho sang dagom sang sa tawo nga magpasakaw sa pagkara sang Ginoo. Kay nagaulikid siya sang manggad niya sa sini nga kalibutan. So amo na siya nga ang busilingon nga sa sini nga kalibutan kun makita naton subong naga-enjoy ang tawo sa paghimo sang tanang nga butang kalibutanon. Instead nga maghatag sang gamay nga panahon sa Ginoo kag maghatag sang pagmalando time sa para sa pagmalando sa pulo sa Ginoo, mabugat ina para sa tawo. Okay? Mabugat ina para sa tawo. So sa kasimbahanan naton amat-amat na gina-dominate sang secular nga mga practices. Nga pag sila nga ang wali tunga lang sa oras, pag naglapaw ka dira, ang tao akig na sa imo. Okay, pero amo nang ginahambal sang Ginoo nga kung love mo siya, malipay ka sa iya. Tikon love mo ang imo bana, imo asawa, ay imo abyan, do hindi ka magani maghalin sa iya. Tikon na ang love mo ang Ginoo, ginabantayan mo ang pululungon niya, kay dira ka nagakuha sang kalipay mo. Kag kun ara ina sa imo, biskan pila pa ka oras, inadlaw sinimana, wala kaya natak-an sina. Okay? Pero nagakadula na ina. Kay ang tao, limitahan niya ang gamay nga oras para sa Ginoo, kay madamo sa sang helikoton sa siningang kalibutan. Amo nang ginahambal sa Biblia. Okay? Amo ning ginahambal sa Biblia nga nawili ng tao sa siyang kalibutan. Ang dako niya nga gugma ara na sa kalibutan. Pero masiling siya ginahigugma niya ang Ginoo. Okay? So mga kinaiya nga kung iron tang pagtuon sa Biblia, madamo gid sa aton ang wala nagasunod sini. Okay? So isa sa pinakabudlay sa tao amo nga kun ang tao madamo sa kwarta, pero ang edukasyon sang tao amo lang ang magpadamo sang kwarta. Nagahandom ang tao nga makaeskwela. Kaya kung tapos siya maka-eskwela, makaobra siya, kag makakwarta siya. Bahala ang tanan, ibaligya yung bata niya para sa kwarta. Patyo niyang uto niya para sa kwarta. Patyo niyang ilikan niya para sa kwarta. The love of the world. Okay? So kung ara na yun sa tao, para sa tao, iyan ang tanan. Pero nagsala siya. Dito sa Revelation chapter 3, verse 17 to 19. Revelation chapter 3, verse 17 to 19. Nagasiling kamo nga mga manggaranon kamo, nga ginapakamaayo kamo kag wala na singkulang sa inyo. Ang specific nga gin-address diri ang mga manggaranon. Pero wala kamo kay balo nga makaluluoy gid kamo. Tungod kay pobre kamo sa pagtuo, bulag sa kamaturan, kag hublas sa panulok sang Dios. Okay? Hublas sa panulok sang Dios. Kay ang matuod gid lang ang manggad, amo ang manggad sa pagsunod sa Ginoo. Sa verse 18, gani nagalaygay ako sa inyo nga magbakal kamo sa akon sang bulawan nga ginapaagi sa kalayo nga amo ang matuod nga pagtuo. Amo ang matuod nga pagtuo. Agod mangin manggaranon kamo.
Okay? Magbakalban kamo sa akon sang puti nga bayo, agod matabunan ninyo ang inyo makahuluya nga pagkahublas. Kag magbakalman kamo sa akon sang bulong inughaplas sa inyo mata, agod makakita kamo sang kamaturan. Magbakal kamo sang puti, okay? Puti nga bayo nga busilingon righteousness. Nga makuha naton, maangko naton kun ara kita sa Ginoo. Amo nang tawag imputed righteousness. Nga ang pagkamatarong sang Ginoo, the moment we believe Christ, masulob ina sa aton. Okay? Kag inughaplas o kun lanang inughaplas sa mga mata, agod ang tawo makakita sa kamatuoran. Sa busilingon, amo ini ang pulong sang Ginoo. Ang pulong sang Ginoo nga ginatudlo sa atong kaginatulupagod naton nga ari lang diri ang kamatuoran, pero ginatabunan sa kabuhi sang tawo sang tanan nga klase sang kabutigan. Verse 19, ang tanan nga akon ginapalangga, ginasaway ko kag ginadisiplina. Gani maghinulso kamo kag kayuhon gininyo ang inyo batasan. Amo ina no nga ang pulong sang Ginoo ginsulat para sa pagtudlo sa tao para magabuhi nga matarong. Pero sa tion nga mabatian ini sa nagakontra ang tao nagakontra sa Ginoo, nagakaakig sa mensahero sang Ginoo. Pero sa nasiling na hambal sa kasulatan ang ginapalangga sang Ginoo, ginasaway sang Ginoo o kung ginadisiplina. So kanami sa aton kun kita nga mga tao makatalupangod sa kamatuoran nga sa siningang kalibutan ining manggad nga aton ginapangabudayan, ginakawilihan, ginahatagan sang panahon ta umalagi lang. Mapustlan mo pa ni ang manggad mo kung mapatay ka na sa virus. Mapustlan mo pa ng tanang nga ginakawilihan mo kung mapatay ka sa gira, mapatay ka sa gutom, mapatay ka sa bisan ano nga kalamidad nga mag-abot. Tanan sa siningang kalibutan hindi iniya madala naton. Okay? So, kumo kay kita may relasyon na sa Ginoo, dapat hindi kita manging kaangay sa mga tao sa panahon ni Noah nga puro lang kalipay sa kalibutan ang ila ginakawilihan. Diri sa Colossians chapter 3 verse 2 to 4. Colossians chapter 3 verse 2 to 4. Hambali Paul, set your minds on things above. Amo na siya ang paghatag sang panahon ta sa buluhaton sang Ginoo. Okay? Set your minds on things above. Not only earthly things. Hindi lang sa siningang kalibutan. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Ara na kita ya sa Ginoo. When Christ, who is your life? Kaya ang kabuhita amo si Kristo. Okay? Ang kabuhita amo si Kristo. First, then you also will appear with Him in glory. Amo na siyang ginahambal. Ngas ang Ginoo magakari sa natawag himaya. Makita siya. Kag kumo hindi pa nag-abot ang literal nga ina, siya mismo magasilak sa kabuhi sa mga tumuluo. Nga kun ang tumuluo nagakabuhi na sa pulong niya, magasilak kita. Amo tong hambal sang passage, let your light so shine before men that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa adlaw-adlaw tang pagkabuhi, dira mapakita nga unique kita sa sining kalibutan, nga kun ang tao sa sining kalibutan nagaka-enjoy lang sa mga buluhaton diri kaangay sang time sang flood nga ang tao wala gasapak sa pulong sang Ginoo, kita yalain. Tungod nga aton niya ginakasakuan, amo ang ginapahimo sang Ginoo. Amo ang paghimo sang maayo. Amo ang paghimo sang tanan nga ginapahimo sang Ginoo sa aton suno sa iya nga pamagi. Diri sa 2 Peter last passages. 2 Peter chapter 3 verse 11 to 13. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Kabalo kitang ang tanan madula, biskan ang atong kaugalingon. Ano nga klase sang tawo nga dapat o kung ano nga klase sang kinaiya sang tao nga dapat naton igakabuhi. You ought to live holy and godly lives. Dapat ang tao nga nagasiling nga may Kristo nagakabuhi sa balaan o kung sa mataro nga pamaagi. Verse 12, as you look forward to the day of God and speed its coming, the day will bring about the destructions of the heavens by fire, and the elements will be melt and the heat. But in keeping with this promise, we are looking forward to the new heaven and new earth where righteousness dwells. Amuni kanami sang promisa sang Ginoo nga sapya sa sining mga propesiya, naghambal ang Ginoo sa mga kalaglagan, mga distraction o kung ano pang kalalatan, pero sa mga anak niya, sa mga matarong, may paglaom kita nga bago nga langit nga magapuyo kita upod sa Ginoo. So malipot lang ang panahon ta sa sining nga kalibutan. Hindi naton paguyangan nga sa ginahambal sa Biblia nga ang tao magapawala, magapabaya, ang tao magakawili sa sining nga buluhaton, sining kalibutan, tani kita nga nakabaton sa kamaturan, amat-amat kita nga magbalik sa Ginoo sang matutuod sa paagi nga iya ginahibala iya nagustuhan sa aton bilang preparasyon naton sa aton pag-atubang sa iya. Okay? Ang ginahambal diri hindi sa literal nga matabo sa panahon naton, pero nagahatag sang warning nga initanan matuod nga
tabo. So kabay pa nga sa sini nga hapon sa aton malipot nga pagtuon may ara man kita dutay nga na-learn. Labi na gid na sa mga ginakawilihan naton sa sini nga kalibutan nga kung sa diin ang aton nga gugma, ang aton nga panahon halos na urot na dira. Nawad-an na kita sa panahon nga dapat ihatag naton sa Ginoo, that's why nga gintugot sang Ginoo nga magtipon kita nga wala sang trabaho para nga way na kita sang excuse, way na kita sang rason nga hindi magpamalandong sa pulong sang Ginoo. Nga ginahimo na sang Ginoo because God loves you. Gina-remind ka, ginagana ka sa tsansa nga magbalik ka magtulopangod sa iya. Kaya nang hambali sa sulatan, hindi siya gusto nga may magkawala kung ang tao magbalik lang sa iya sang matuod-tuod. Mga signs, mga utod nga ini matuod nga matabo. Dapat kita magpamalandong, dapat kita magtuo o kung magpati nga kung ano ang ginahambal sa kasulatan, magatabo gid ini kag dapat naton ini dapat naton italupang doon sa aton tagsa kakabuhi. So kabay pang Ginoo magpakamayo sa aton sining hapon. Kabay pa nga bisan sa diin ka man subong nga bahin mautod ang Ginoo magaupod sa imo kag ang Ginoo magaprotekta sa imo. Kagabay pa kaupod sa imo panimalay permi may pagidait, may gugma, may respeto nga magaluntad kag sa diin nga ang Ginoo amo ang mahimaya naton sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Salamat gid sa inyo pagpig-upod sining hapon. Buwas padayon kita sa next na mga passage sa sining chapter 24 sa Book of Matthew. May God bless us all.